MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snow Bernaz, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our two convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। रियासत नॉर्थ कैरोलिना में तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। हादसे में हलाक होने वालों में अमरीकी मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रेग वेल और उनके अहल खाना भी शामिल हैं। तैयारा उड़ान भरने की कुछ देर बाद ही वापस हवाई अड्डे की जानिब आया और लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। लैंडिंग के दौरान तैयारे में शदीद आग भड़क उठी। तैयारा हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सदर मुमलिकत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तकारीर को गैर कानूनी करार देते हुए डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। कातिलाना हमले में जख्मी बांग्लादेशी तलबा तंजीम के रहनुमा उस्मान हादी इंतकाल कर गए हैं। बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारिजा ने तलबा तंजीम के रहनुमा के इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि शरीफ उस्मान हादी सिंगापुर जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। कातिलाना हमले में जख्मी शरीफ उस्मान हादी की हालत इंतहाई नाजुक थी। बांग्लादेश चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के परदेस विंग ने कल हालत तशवीशनाक होने की इत्तला दी थी। उस्मान हादी जुलाई में हसीना नवाज हुकूमत का तख्ता उलटने वाली तलबा तहरीक का अहम रहनुमा था। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी बढ़ गई है और गोप्स में पारा -3 डिग्री तक गया है। बगरोट और स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। रकम मौसमियात में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशकश कर दी है। तर्जुमान PTM के मुताबिक 20 और 21 दिसंबर को पंजाब के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के इम्कान हैं। मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह शदीद मुतासिर, मोटरवेज मुताबिक मकामात से बंद है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे रहे हद निगाह मुतासिर होने से मोटरवेज मुताबिक मकामात से बंद कर दी गई है। मोटरवे M1 पेशावर से रशरई और सवाबी से बुरहान तक बंद कर दी गई है। M2 बुरहान से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से जड़ामाला तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पाकिस्तान पहलगाम में मुलविस नहीं था, भारत ने आलमी कानून तोड़ा, जवाब दें अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। भारत ने नियति के साथ ताज़ माहिरे पर अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने अपनी खसूसी रिपोर्ट में भारत की एक तरफ़ा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात किए, पहलगाम हमले की मज़म्मत की और ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा देने पर जोर दिया।
ریاست ابو شمون چاند کے مطابق سعودی عرب میں پاکستان پیپلز پارٹی گلف کے نائب صدر مشتاق بھٹو کی جانب سے شہداء APS پشاور کی 11ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دعائے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمیونٹی افراد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشتاق بھٹو کا کہنا تھا کہ ثانیہ آرمی پبلک اسکول پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شہداء کی قربانیاں ہماری قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ شہداء کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تعلیم، امن اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا۔ قربانی کی اس عظیم داستان کو ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک ناظم علی، ہدایت اللہ، حیدر علی، قریب اللہ اور دیگر کا کہنا تھا کہ ثانیہ APS کے شہداء کا لہو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ خوف، نفرت اور انتہا پسندی کے اندھیروں کو تعلیم، شعور اور اتحاد کی روشنی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ گورنمنٹ الطاف حسین ہائی اسکول جہلم میں مستحق طلباء و طالبات میں نئے شوز کی تقسیم کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی CEO ایجوکیشن ضلع جہلم ڈاکٹر ناظر شہزادی تھی۔ PO ایلیمنٹری عطیہ حمید نے مختلف اسکولز کے مستحق طلباء و طالبات کی نشاندہی میں اہم کردار ادا کیا۔ تقریب میں موقع اسپیکر حضرات کی جانب سے اہم کردار ادا کیا گیا اور ان کے تعاون کو سراہا گیا ہے، جن میں پروفیسر خورشیدی علی، سینئر جرنلسٹ ریٹائرڈ DO ایلیمنٹری عبدالحفیظ، بیورو چیف MM5 نیوز ظہیر عباس اور AEO امون مرزا شامل ہیں۔ منتظمین کی جانب سے طلباء طالبات کی عزت نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروسیشن نہیں کیا گیا۔ CEO ایجوکیشن ڈاکٹر ناظر شہزادی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب اور محکمہ اسکول ایجوکیشن مستحق اور نادار طلباء کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات سے نہ صرف طلباء کی تعلیمی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ ان کے اعتماد بھی بحال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ناظر شہزادی نے مخیر حضرات کے تعاون کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اسی جذبے کے تحت تعلیمی دوست سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔ دس نیوز بلیٹن از براٹ ٹو یو بائی بادشاہ گرل۔ حاضر خدمت ہے بادشاہ گرل، 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔